Baro Takarjala constituency bising khobjak jompujola Kolaibari bisiwo Gurudoyal kamiwo lukurokno khotong bakha o bakthaniyo manjakha MLA Biswajit Kolai tei Sipaijola ni Junal ni Vice Chairman Sodev Debroma Khobi Block President Arjun Debroma tei Sanjit Debroma akosong yaglo tam kokosar kakhanai naidi MLA Biswajit Kolai badani o de portion wati phajak naro ana hariman boromso jemba MLA bodi rohman tange wala ama sanama yasane angkamo ko khanaka Amang mas na tini hesi, ang MLA man 2 বছর ka, MLA ang mani loge ang all amang cek loge na kya, DM ekok sala kya, SDM ekok sala ye, all amang ka obo Rajya Sabha nang dari obo, all amang ka central ni NBCC ni yago all ama age 5 বছর ni bagai samong kali mani bora samong khaye maintenance tai khali agang ke state PWD bro oma hanover khailan liya bro nama soilia. Ang barbar pressure ka, GTC ka, Cox sala ka, nara hobe henover khaina sidi. Teteken over khaina sidi nei, chief engineer thai Cox sala ka, to upon lama hamen nana soidi abo. Ulosun, chini assembly committee ni estimate committee ang hapka, ang ulo committee member angka. Amon ya ulo jompuja no abono, immediately CM by Maulya Mukhyamantri Cox sala man ya ulo all lama notabo chung rajyoni PWD wo hand over khairi dikha obo haine cheng rangmania hand over khaye ulo tender dikha chung pray 1 কোটি 45 লাখ ni tab tender anja jar somer opekha hoise amar salta bani mai or tan doni deprive hoke or joto tiprasa tomoro wansapur tombaro sob tomil chi nomnokhe joto facility jagya college jagya hospital jagya ang SMJ barbar kok mati saka tangi jompu jalo college ni nanna kok ti samang satte jari age jompu jalo kinu samong khaikan ke contractor samong khaikan ke bill manan ke o bisang mondo mathandu tabu DMI kok salmaya gulo CM appeal family ya gulo jompu jalo sub division tabu tin satte jari obong ke joto tu sarang lenden khainin ke o sub division mak khainai kintu age ke usane kinu জম্পুজলা সাব ডিভিশন থামনি প্রায় 14 বছর মতো কাইথাঙ্কা কেউ কক্তি সানাছে কক্তি সাকা কক সামিয়া বলে তাবো জম্পুজলা সাব ডিভিশন সাবতে জায়গা আসু বিমারি থেকে ব্রক জাস্ট ফিটা নানা বাকি তাবো জম্পুজলা চিনি ও 12 টাকা জলার বিশিঙ্গ জম্পুজলা টাকা জলার বিশিঙ্গ ন আং এনে এমন ইয়াগুলো 22 টা ব্রিজ ছলি দিতে হয় আগে কোন সময় 5 বছর ইয়া 20 বছর 22 টা ব্রিজ সমান বহুত কষ্ট 22 টা ব্রিজ ছড়ি নিতে কলে বাড়িও 2-3 টা রিসেছেন ও প্রাণে ধনি রাবার বাগান থেকে শুরু খাইয়ে নিনি ও মণিচন্দ্র থেকে শুরু খাইও দাকই শুন পারা কান মনো আ পারা পুরা একদম 1200 টা ব্রিজ ছড়ি মইদ মাইয়া প্রায় প্রটেক্ট জায়গাও তাবো সেলা নন সব লামা ইয়ার লামা থাঙ্গে আন্দোলন খাইকা তামনি বাগে তিরপনি হা সেনা নাই তং বাংলাদেশি বরগ্র প্রটেস্ট খাইকা মহারাজের করক ভাই ওলো ইয়াকারি মাথান কাহাই আম সালমা একমাত্র থানসা বুবাগান বলেন সম্ভব গো নক নখনা থানে কিছু মারছে সেটা যত আমি ইউটিউব নখনা সোশ্যাল মিডিয়া নখনা চিনি খুব খরচা ইউনিভার্সিটি পড়ে নাই ন খরচা ওয়ানসা অশ্লীল ব্যবহার খাইনানি অত সাকো Bobagar already has been full like a digital full like a CTW president, YTV president and Tawatang FI Kaika Baragon Sanjina, Sokar Tomberka with Maya. Oh, Kasakok Kanaka, Mayung Raw, Twipros image Basak Busator, Simon Ginto. Pinyan second Simea, Boje Busator, but Simea Ginto. I guess Sokar Tomberka was Simea, Sokar Busat Power Tom. তার সরকার গরি খবরকে আগে সরকার তো তাই খাইজাক নিয়া তাবু টিটিআইডিসি গভর্নমেন্ট র এমডিসি র বেতন বাড়ি খা আমি কি ত্রিপুরা মত এমডিসি চিন্তা মানবা তারপর সারা চলন খুব খুশি নি খাওয়া এডিসি সরকার মো কাইছালে সামং কাম খাইজারি সাপো কাম খাইছে মান ও বেতন বাড়ি কে ব্রব বাতা বেতন কমাই দেবা ও কম আগে 15,000 মান বেতন বড় তার বাড়ি দেখা বড় কিসা মা খুশি লাগে নি খাওয়া মেতে আবো কে সালে ফমো কাই কাজা কাম থাকে তে আসো জনসাধারণ মই সামং খাইতে আমাকে বড় নুকিয়া গাবনো
sini boba grafik जों स्राय सावो जों केवनि व्यक्तिगतनि बागै खाया इ प्रामथा केवनो एमएलए मन्त्रि जानो बेख्रि जों नासिक मुं कायसन लक्ष्य उद्देश्य दङ नरक साइमन स्राय जे केंद्र बाय दिल्ली सरकार बाय त्रिपाक्षिक चुक्ति मन यागलसे जों राज्यआव बराबर एलायंस खाय बासा बर बिनर फाइनेल वानसोय दंमोन ते प्रामथा बताबो सरकार दङ एलायंस का बीजेपी एलायंस का जों मुजुंया हाय जों बीजेपी एलायंस का मुजुंया फियाबाद जों माबनो सावो जे पार्टी चनो चिनि परमानेंट सल्यूशन बागै चनो कग्रनाय जों बराबर एलायंस जों मानो जदिও बीजेपी रो ताबो जों थकायंगो जों बीजेपी बतंगिया 2026 आव जों बराबर थांजांगिया 2028 आव जों बराबर थांजांगिया अबसराय चिन्ता बिया कर सिनि बबागन जों पयतमा खायनाय सिनि बबागन पयतमा खायनाय कारण तामने बागै हिमाले जोंखौ जत नेतानो जों सुजुरि नायखे आगे चिनि सारेन सिरो ताका जलो बुट बासावै बुट कमामन पासन था मन्त्रि बंका आंथे बनो मासुं ताबो हयतो बो चिनि जों बाक्सा करिखा बिनि लांमा करिखा जों बाक्सा ताबो लांमा लाइथांगा बनो हानिया सादि कोन हने आं बनो हानिया नार्सिं जेएनएम नार्सिं बीपीटी डीएमएलटी हाइकबा बीएससी फोरेंसिक साइंस बीसीए बीबीए जनरल बीबीए एविएशन एंड बीकॉम पढ़ने नि खाक खलाई तंगनाय रकनि बागै कक्तमका हामतुइ फेक्या जों डंगर टीवी हाइदि हिंगांके एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय दाति नो krungdi स्क्रीनो रजा ककदुक नंबर बाय ताकुक एस देबरमा बाय जीएनएम नार्सिंग बीएससी नार्सिंग ते बीपीटी डीएमएलटी बीएससी फोरेंसिक साइंस बीसीए बीबीए जनरल बीबीए एविएशन ते बीकॉम नि एडमिशन उंगनान बागै बाहायके करंना नांनाय ककदुक बाय सिमिंगिया नंबो बाय साक बाय थांबो मालाय मानो ताकुक एस देबरमा बाय हायके ताबो एडमिशन तलाङै तंगो एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हायके दाति नो krungdi हॉस्टेल नि फेसिलिटी ताइ बास नि फेसिलिटी बेबाक नो फेसिलिटी तंगो हायके जे एडमिशन उंगनान हिनै वानसुइ तंनाय र खा खाय तंनाय र दाति नो krungdi एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नि उंगै ताकुक एस देबरमा बाय ताइ तिरप्राओ जे नार्सिंग नि बागै बाक्सा सीट नायनै तंनाय रंनि बागै बो तिरप्राओ एडमिशन उंगै दे माननाय बो बाय काहामके कक सावै मानो तै तिरप्रा हास्टेव बो एडमिशन उंगै मानो हायके दाति नो krungdi स्क्रीन रुजा ककदुक नंबर बाय जीएनएम नार्सिंग बीएससी नार्सिंग नि बागै Rajarsi College of Education and Skill Ubifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Tei Rungseringi Tongai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rokongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokbrok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill